Hello guys, alam niyo ba kung paano mag-download ng Python or ng PyCharm sa PC nyo? So, syempre, unang gagawin nyo, open nyo lang yung Chrome nyo. Then, search Python download. Ayan, Python download. Click nyo to, and click nyo to. Okay? Once tapos na kayo dyan, click dyan si Python. Tapos dyan, syempre, i-run nyo. Run. And install now. Kapag natapos yan, makikita nyo na meron na tayong Python, okay? Ayun na, meron tayong Python. Check natin. Search Python. Ayun na, meron na tayong Python. Let's go. Ayun na. At, syempre hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong PyCharm, okay? Download pa tayo PyCharm. PyCharm download. Punta lang tayo dito kay Sonic. Then, download. Oh, may ads pa. Tayo dito kay JetBrain. Download. Yan, sa JetBrain, lalabas sa JetBrain. Okay. Ayaw nyo nang gumana. Lipat tayo sa iba. Yan na, JetBrain. Yan, download for Windows. And download. Ayan na. Wait lang natin to. Once natapos na ang PyCharm, run. Okay. Next. 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 Install. Antay lang ulit natin matapos. Once tapos na, finish. Then search natin PyCharm. Ayan na. And okay na siya. Ayan na tayo mag-code. Okay.